Hari ini gue mau ketemu Liza sama nyokapnya. Mereka uh, akan datang ke Southampton dari London. Liza pengen banget ke Museum Titanic. Namanya CCT Museum. Mungkin kalau nanti kita punya waktu, gue pengen nemenin dia juga ke dock, tempat dimana dulu Titanic diberangkatkan. Terus, oh ya, gue udah janji juga sama dia untuk datang ke Southampton dengan perut kosong. Karena gue mau ajakin dia ke satu tempat sarapan yang cantik banget. Namanya Halliday's Tea Rooms. Itu ada di Bedford Place. Lagi sarapan di Halliday Tea Room. Banyak cantik banget. Itu typical English breakfast tapi semuanya vegetarian. So termasuk ini corn, tiruan, with typical English tea. Lo tadi pesan apa, Liz? Waffle apa? Waffle, bacon, and apple sauce. Wow, gila itu cantik banget. Makan aja juga. I love this place. Ini Liza. Dia teman gue di Jakarta. Dari awal banget gue di Jakarta. Which is waktu itu gue masih jadi wartawan di salah satu majalah bisnis gitu. Dan dia anak PR agency untuk satu perusahaan teknologi. Terus gue pindah ke research agency, dia pindah juga jadi PR internal gitu di perusahaan teknologi yang lainnya. Terus kita sempat bikin press conference bareng di Amerika. Dan itu seru banget. Gue barusan ngajakin Liza sama nyokapnya lihat-lihat memorial terkait Titanic di taman gitu, termasuk Titanic Engineers Memorial. Southampton terkenal banget sama tamannya. Totally mereka punya 22 hektar taman di seluruh kota Southampton. Ini gak ada apa-apanya, cuma sebagian kecil doang. That must have been quite dreadful for people like my mother who would look round to see if my father had by any chance made it. Because the children couldn't climb up rope ladders. So we were each, one of us put in a mail sack, and that was terrifying, swinging about over the ocean. After we were picked up on the Carpathia, my mother came to me because every time a lifeboat came, I went to see if my father was on it, and he wasn't. So my mother turned around and said, "You've lost your father, and you won't see your father anymore." Setiap titik-titik merah di sini mewakili satu orang yang kehilangan keluarga atau teman-temannya dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Ini peta kota Southampton. Jadi bisa tergambar betapa kehilangannya warga Southampton bahkan di tempat gue tinggal sekarang, daerah Portswood. Sebenarnya di namanya Broadlands Road. Ada kayaknya 2 orang dari sini yang meninggal. Well, Southampton beneran berduka sih waktu itu. Ini bagian yang paling gue suka dari CCT Museum. Dari sini kalau kita ikutin
sampai selesai, kita bisa tahu kesalahan-kesalahan kecil maupun besar apa aja yang terjadi selama perjalanan kapal Titanic dari Southampton akan ke New York. Mulai dari messenger kayak penerima pesan gitu yang terbatas, terus nggak ada binoculars, macam-macam deh. Tapi dari situ kemudian kapal-kapal lain belajar banyak untuk nggak menyepelekan hal kecil apapun itu. The question we're looking at here at the British Board of Trade Inquiry is a simple one. Was the Titanic going too fast for the sake of commercial reasons? Should she have slowed as she headed toward ice? Managing Director of the White Star Line, Mr. J. Ini kayak simulasi ruang sidang gitu. Sir, if you were approaching ice in the night, it would be desirable, would it not, to slow down? I am not a navigator. Answer the question. Lord Mersey has interjected. Yes. I say no, I am not a navigator. You have to... Kayak apa? Oh, bagus sih. Yeay, achievement of the day. Perjalanan balik setelah jalan-jalan ke CCTV Museum, kita kembali ke kenyataan, harus balik ke perpustakaan. Gue lagi di Unilink nih, di UNA. UNA itu bus kampus, sebenarnya bukan bus kampus sih, busnya booster yang boleh masuk kampus dari city center ke airport. Ini bus stop, satu bus stop terakhir sebelum di bus stop yang gue maksud. Harusnya gue turun sini ya, tapi udahlah, interchange aja. Which is ini bus stop Jubilee Sports Center. Ini kayak pusat kegiatan olahraganya Highfield. Kalau kelihatan dikit-dikit tipis-tipis itu ada kolam renang. Biasanya gue berenang di situ kalau general swimmingnya buka, tapi kayaknya ini general swimmingnya lagi nggak buka. As you can see, ada 6 lanes dipakai, as you might can see. Right, one more stop. Stop tempat gue nanti turun namanya Highfield Interchange. Namanya nggak kelihatan ya? Highfield Interchange. Itu kayak terminal gedenya gitu. Hey, somebody doing yoga in there? That's awesome. Oh, that's cool. Ini dia Highfield Interchange. Kita turun sini. Yeay, kita sudah tiba. Ayo kita turun. Rencananya gue mau ngerjain tugas sama Ale, tapi ternyata dia sakit, jadi end up gue sendirian lagi di library, studi literatur, dan cek-cek ebook. Ternyata kena suspend, gak bisa pinjem buku sama sekali sampai tanggal segini. Tapi seenggaknya gue udah bikin beberapa rangkuman sih yang bakal gue kerjain di tugas ini nanti. Dan menghabiskan separuh pisang. Gue jadi inget sama yang dibilang Sherlyn kemarin. Kita mau ke course collection, tapi gak boleh berisik. Ini yang Holtz. Emang ada nama lo? Mana? Mana dia lihat? Oh, pakainya nama belakang.
Oh ini yang lu sering pinjam. Emang course collection itu gimana? Cuma boleh dipinjam hari ini, balik jam 11 siang besok. Jam 11 siang besokannya. Kalau telat lebih dari jam 11 Kayak gua, Denda. 7 hari nggak boleh minjem. suspend, tapi nggak denda. Kemarin buku suci. Udah sering dihukum. Kebal. Ke